తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఇవాళ ఉదయం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి హోమం ప్రారంభమైంది. కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో నెల రోజుల పాటు ఏకాంతంగా హోమ మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ రోజు నుంచి 26వ తేదీ వరకు 3 రోజుల పాటు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి హోమం జరగనుంది. ఇందులో భాగంగా యాగశాలలో శుక్రవారం ఉదయం పూజ, హోమం, లఘు పూర్ణాహుతి, నివేదన, హారతి నిర్వహించారు. సాయంత్రం హోమం, సహస్రనామార్చన, విశేష దీపారాధన నిర్వహించనున్నారు. కాగా ఈ నెల 27వ తేదీ శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి హోమం జరగనుంది. అనంతరం సాయంత్రం 5:30 గంటలకు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో నాగరత్న, సూపరింటెండెంట్ చంద్రశేఖర్, ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. जय जय षण्मुख सुब्रह्मण्यं किरीटनया सुतकान्तपयोधित गन् सुब्रह्मण्य महादेव प्रियात्मजाय स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य महाच्युतये स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य मातंग गमनाय स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य संगीत रसिकाय स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य मधुसूदनाय स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य महावल्ली प्रियाय स्वाहा। ओम मं सौं क्लीं रवण भव सवामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्य मदनाकार वल्लभाय स्वाहा। नमः सर्वभूतगमनाय नमो भगवन्मनाय नमः वामदेव शिरसे विष्णु स्थिति कारण सुब्रह्मण्याय भूषत् अनेन दिव्यमंगल होमेन भगवान् सर्वात्मकः श्री वामदेव शिरः कारण सुब्रह्मण्य शून्यवर्जिताय स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शंखचक्र गुलिशध्वज रेखांग्रिवंकजाय स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शुद्ध योगी निधात्रे स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शुचये स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शुद्धाय स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शुद्ध कीर्तये स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शुचिश्रवसे स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य शत्रुक्रोध विवर्धनाय ओम स्वाहा। सिं सौं ह्रीं वनभव सदा घोर शिखारुद्र संहार कारण सुब्रह्मण्य सदावृताय स्वाहा। ओम सिं सौं ह्रीं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वायुसाराथ्य रथारूढ़ाय स्वाहा। ओम सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वासुकी सेविताय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वादुलागम पूजिताय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य विधि बंदाय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य विश्वामित्र मघरक्षिताय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वेदांत वेद्याय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य विष्णु ब्रह्मादि पूजिताय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वीरागम सेविताय स्वाहा। ओम वं सं लं नभव सर्वतत्पुरुषकवच महेश्वर तिरो भाव कारण सुब्रह्मण्य वेद चतुष्टये स्तुताय स्वाहा। ओम वं सं लं वर्णबीजमुख्य सुब्रह्मण्याय भूषत् निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्राय सहस्रयुः अग्निर्निभ्राष्टिवसः वायुस्वेदशिरद्रुवः संवत्सरो विशोवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्योऽहं सुब्रह्मण्यो स्वाहा வெற்றிவேல் முருகனுக்கு हरोहरा। வீரவேல் முருகனுக்கு हरोहरा। ஞானவேல் முருகனுக்கு हरोहरा। சக்திவேல் முருகனுக்கு हरोहरा। स्कंदाज कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय
सुब्रह्मण्य नमोस्तुते ओम जगद्भुवं बहुलोभुवं विरद्भुवं नमस्ते हस्तु विश्वभुवे जगद्भुवोऽधिपतिस्ते नानी मयूरप्रियश्नाननागारः संजयाः नमस्ते हस्तु सुधावहाय सुब्रह्मण्यो बृहस्पति राजास्य पद्मयोनेः यस्यात्मावहने वहति ओम साक्षात्काराय सुब्रह्मण्य स्वामिने स्वाहा वीराय तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः